Okay. Alright, okay. So itu berkenaan dengan data lah. So pastikan you gunakan nilai yang betul dan format tu boleh ikutlah yang mana mudah untuk awak ataupun sesuai untuk plot data. Okay, selesai berkenaan dengan table. So now we go to that data processing. So the first one centroid dahulu. So calculation centroid macam biasa. Okay, so this one and centroid. Saya pening pula tengok apa dia punya tulisan ni. Farahin, are you there? Ya Miss. Apa benda ni Farahin? Sebab time tu saya tak faham sangat tau yang centroid ni. Lepas tu saya main tulis je Miss. Saya pun tak pasti nak tulis Okay. ni. Awak confused dengan ni. Saya tak faham awak punya unit ni. Apa benda awak tulis ni. Alright, so centroid. Okay, so our x-axis is what? Come from what? Which one is our x-axis? Dia mesti ada dekat dalam ni. Mana satu ni? Yang which one is our x-axis? X square. X square. X square ke V square? X square. Sekejap saya tengok balik. Okay, betul. Okay, X square. Alright, so X square dekat sini, so it means this value. So, dah betul dah Farid masukkan nilai ni. Alright, cuma masalah dekat sini, the unit should be apa ni? 11.3 centimeter square je lah macam ni. Okay, bukan C square, M square. Ni tak pernah jumpa dia punya unit macam ni. Okay, and then y-axis is V square, isn't it? V square, our y-axis. Okay, so nilai yang diambil daripada mana ni? Okay, so yang ni totally wrong lah. Okay, nilai ni adalah nilai V, so salah. Right? Okay, so calculation centroid dah salah. So kita akan tengok pada graph terus. Ni buat cincai-cincai ni Farah ini. Okay, so pada ketah graph, apa kesalahan pertama yang obviously you can see? Apa masalah dia? No title. Ada title. There's no title. Macam mana benda sesimpel ni boleh tertinggal? Okay, benda paling basic. Jangan ambil mudah benda ni because this one yang akan tolong awak nanti. Seriously. Kalau ni you abaikan, apatah lagi nak PSPM nanti. Okay, so please Farah ini saya tak nak tengok lagi benda simple macam ni. Salah. Alright, and then the next one is the label. Okay, you have y and x axis. So dekat sini betul pula cm square. Okay, unit dia. And this one adalah cm. Farhain, this one times 10 to power of berapa? Negative 2. Negative 2. Ke 2? Sekejap. Saya rasa times 10 to power of 2 dekat sini kot. Sebab you gunakan number. Okay. Ayolah. Alright, so unit dekat sini cm square as negative 2. Okay, so times 10 to power of 2. Okay, penulisan ni salah Untuk tulis times 10 to power of 2, sepatutnya you tulis v square, kemudian you buat times 10 to power of 2, kemudian baru unit centimeter square as negative 2. Okay, so ni cara penulisan yang betul. Right, so label dekat sini kosong markah sebab salah satu dah salah. Kemudian scale. Okay, so scale dekat sini nampak okay je lah kan. So 4, this one pun 4, 6. Alright, so this one scale tak ada masalah.
Kemudian point plotted. Okay, so point plotted dekat sini. So kena tengok betul-betul lah, kita ambil salah satu nilai We take this one. So yang ini satu, dua, tiga, empat. Point yang keempat. Point yang keempat 2435 12.3 12.3 13 dekat sini. Okay, 12.3 and then Y is 2435. Oh, this one 24. Times 10 to the power of 2. So 24.35. 24.35. Betul tak tu? Okay, bolehlah. Walaupun sepatutnya kena atas sikit Farain So, okay. So saya assume point plotted, dua markah dekat sini and then centroid tadi kita dah tahu salah lah centroid So kosong. Okay, and then baseline kita penalty sekali saja. So centroid dah salah. Tapi baseline kita masih lagi tengok centroid yang asal yang dia buat. So over here you have 4 points yang tak kena. So 2 atas 2 bawah. So kita boleh untuk baseline. And then Farain, ini first time awak buat graph ke? Tak. Ada Tak? yang eksperimen lagi satu yang Pernah buat dah kan? pernah. Tengok tak saya explain macam mana? Yang waktu Miss explain tu saya kat kelas lain. Oh, kelas lain. Alright, maksudnya okay, alright. No wonder. Okay, so triangle class, what is the problem with the triangle over here? Too small. Too small? No. More than 4, this one, okay. So dia dah more than 8 cm, but what is the problem? It touches the y-axis. Yes, very good. Okay, so the triangle cannot touch any axis. Okay, cannot touch any point and cannot touch any axis. Okay, so you punya line ni dah macam quite good dah. Alright, so you can just stick daripada sini ke. Okay, biarkan dia terawang-awangan ataupun berada di apungan. Okay, cannot touch any axis. So now dia ambil exactly berada pada paksi Y. No, we don't want that. Okay, so triangle ni mesti more than a centimeter, doesn't touch any axis, doesn't touch any points. Okay, maksud saya doesn't touch any point tu saya tak nak triangle tersebut bermula daripada certain point. Contohnya macam ni. Okay, so this one adalah salah. Right? Okay, so triangle, okay tak apa. Because this one is the first time, so Farain boleh take note So make sure lepas ni tak ulang lagi kesilapan yang sama. Okay, alright. So selesai pada graph. So total marks, total up over here you have 4. Okay, out of 8 dekat sini Sepatutnya 8 markah. Okay, banyak hilang tu. Okay, seterusnya kita pergi kepada Miss nak tanya. Ya. Yang L tu apa tadi? Yang L atas S. Label. Axis Label. label. Yes. X dengan Y component. Okay? Boleh? Okay, boleh. Alright. Terima kasih. Miss, Yeah. nak tanya kalau nilai kat y-axis tu saya tak guna darab 10 kuasa 3 boleh tak? Saya terus tulis nilai yang besar-besar tu. Boleh, tak ada masalah. Okay, thank you Miss. Okay, so this one just untuk macam nak nampak cantik lah. Tapi kalau you nak maintain dengan original data from the table, tak ada masalah. Okay?
Okay, thank you, Miss. Alright. Okay, ada lagi soalan? Miss, Kalau kalau untuk x axis and y axis, saya saya bukan mula dengan kosong, boleh tak? boleh, tak ada masalah. As long as you know what to do. Apa yang you kena buat? Alright, Miss. Thank you. Okay, sama macam Farah inilah, dia tak mula dengan kosong. Okay, dia mula dengan salah ni Farah. Okay, so dia mulakan dengan 2 dekat sini. 2, 4, 6, 8. Okay, this one bermula dengan apa ni Farhain? Y-axis ni. Ni 40, ni 4.0. 4, 8, 12. So bermula dengan apa? Kosong lah dekat sini, betul? Dah hilang dah Farhain. Ya, Miss. Betul. So betul, sepatutnya awak tulis apa? Betul dah, memang kena ada, wajib kena ada apa? Koordinat dekat sini, tapi sepatutnya you tulis 2.0 dengan 0.0. Okay, sebab di sini untuk y-axis awak bermula dengan kosong. Yang this one x-axis sahaja you bermula dengan 2, 4, 6, 8. Okay, alright. Okay, ada lagi tak soalan? Tanya-tanya so that you really clear next time you tak ada buat kesilapan, careless mistake, benda-benda kecil macam ni. Miss nak tanya. Apa dia? Okay, kalau macam dalam table, kita punya nilai tu 6.3. Yang macam axis tu kan. Okay, lepas tu kita nak masukkan dalam graph. Tapi dia punya nearest betul-betul 6.4. So macam boleh ke plot dekat 6.4? Boleh. Kalau kita tak boleh, contohnya satu kotak kecil tu, kita boleh bahagi 2 sahaja. Maksudnya data dia yang paling accurate lah. Kalau dia dah memang tak berada di tengah-tengah dan dah memang because the value is very small. Faham tak maksud saya very small tu? Dia punya kotak kecil tu dah tak boleh. Kalau plot graph dekat tengah-tengah kotak kecil tu tak boleh kan sebenarnya? Ini macam dia kena betul-betul atas line ataupun berada dekat line lah. Ya, mesti atas line. Okay, maksudnya dekat kotak betul-betul memang tak boleh. Okay, contoh Okay, so dekat tengah-tengah macam ni, yang ni salah. What you can do, this one lah, mesti berada atas line atau di atas line, tapi tak kisah kalau dia separuh daripada x-axis ataupun y-axis. Nampak tak beza? Yang ni betul-betul dekat tengah. So yang ni salah. Okay, yang ni salah. Tak boleh tengah-tengah. This one, dia ada atas line juga tapi di tengah-tengah line tersebut lah. Okay, boleh? Okay, boleh. Okay, alright. Ada soalan lagi? Tak ada Okay, so kita continue terus untuk calculation So dah selesai dengan apa tadi? Graph. Okay, so soalan dia minta determine the gradient of the graph. So kena kira gradient of the graph. So okay, so ni calculation So we have the equation. So satu markah dekat sini. Kemudian substitution. Okay, so substitution kena tengok balik awak punya graph. So in this case, this one 2. So 2 bahagi 20 sama dengan berapa? 0.1. 0.1. Okay. And this one 4 divided by 20 sama dengan berapa? 0.2. 0.2. Okay. So dua-dua adalah single one decimal place dekat sini. So bila buat substitution, alright. So Farhain dekat sini tolong alert Okay, bila buat substitution, yang ni tadi 24.0 dah betul dah, tapi dekat sini 0.0. Mesti ada juga you punya decimal place. Okay, sama juga untuk x-axis, mesti ada 0.0 over here. Okay, so hilang markah untuk penggantian di situ. Kemudian the gradient value you dapat 184.61 S square. Okay, alright. So ni boleh terima lah.
Okay, unit pembetul dekat sini, so 1 markah. So yang ni dapat 2/3 Okay, seterusnya D dia minta apa? Calculate the value of G over X naught. Okay, so G over X naught, so betul yang ni 9.81 divided by 0.88. This one data ni saya bagi dah. So the answer should be the same lah. Semua orang akan dapat nilai yang sama. So 3 markah dekat sini. Okay, kalau dapat nilai yang berbeza ataupun you can use 2 decimal place, so 111.48 as -2. Okay, so yang tu kalau 2 decimal place, so mesti nilai yang sama. Kalau lain tu maksudnya salah lah. Alright. Miss nak tanya pasal graf lagi, boleh tak? Boleh. Okay, dekat graf tu saya punya y-axis saya pakai meter per second. Tapi kalau dekat x-axis tu saya tak pakai meter, saya pakai cm pula. Boleh ke tak stable? Maksudnya patutnya kena 22 M ke atau masalah awak akan datang pada di sini, pada calculation. Bila you pada graf tak salah, tak ada ditolak markah. Boleh. Tapi you akan ada masalah bila you kira gradient. So, bila you nak buat substitution, you mesti gunakan unit yang sama. So, you need to convert. Which one you want to convert? Nak terus pergi pada meter ke? Nak terus pergi pada sentimeter? Okay, faham? Okay, boleh Alright. So, next time better biarlah sama je. Kalau meter lah. Sentimeter lah. Okay? Alright. Thank you, Miss. Okay, welcome. Okay, so selesai for that one. So we move to the discussion. Okay, so base discussion dia minta ayat dia apa? Kita tengok soalan dia. Okay, state the value of acceleration due to gravity G from the experiment. State the source of error. Okay, so this one dia nak state sahaja, tak perlu compare dengan apa-apa lagi. So dekat sini again Farhain, saya tak nak awak bagi nilai macam ni sahaja. It must be in sentence. Okay, buat dalam bentuk ayat. Okay, sebab ini adalah discussion. Contoh ayat adalah based on the experiment, the gradient value G over E naught is 116.7. Saya baca je contoh. But the calculation value is 111.84 as -2. Okay, so the experiment result G over E naught is more than calculation value. Okay, so because soalan minta state sahaja, so yang ayat last saya sebut tadi, the experiment result is more than the calculation value tu tak letak pun tak ada masalah Okay, yang penting mesti buat dalam bentuk ayat. Okay, by the way, saya tak faham ni, macam mana you boleh dapat 9.81 pula dekat sini ni? Yang tu saya pun tak tahu, saya tanya orang Miss. Lepas tu dia orang cakap 9.81. 9.81, sekejap kita tengok soalan semula. Okay, saya dah faham dah kenapa sebenarnya soalan ni salah Okay, alright, soalan ni diorang tak betulkan ni soalan ni. State the value of acceleration due to gravity G. Ni datang daripada eksperimen yang lepas, eksperimen 2 kita, betul? Diorang lupa nak tukar ni. So sepatutnya, okay, nak salahkan awak pun tak boleh juga kan? Dah ayat cakap macam tu. Alright, so sepatutnya discussion ni berkaitan dengan eksperimen kita lah. Okay, and memang all the time you punya part A tu observation, discussion punya bahagian, okay, part A tu dia akan minta awak state balik nilai gradient yang awak dah kira. Okay, so in this case is G over E naught. Okay, so next B, source of error. So we have parallax error while taking the reading. Reading apa Farhan? Reading experiment. Reading eksperimen, reading apa? Reading Apparatus apa? timer. Apparatus timer. Tapi saya dah buat bawah tu timer.
parallax error zero. Okay, first parallax error kita tak boleh letak pada timer. Kenapa tak boleh terletak pada timer? Sebab timer, you tengok tak video dia? Tengok tak? Nampak tak timer tu macam mana? Nampak. Nampak kan? Okay, dia adalah digital timer, betul? We can't have parallax error pada timer tersebut sebab dia memang dah very accurate dekat situ. Dia bukanlah macam ruler, kita kena tengok betul-betul eyes perpendicular. But in this one, we don't have to. Okay, you tak parallel pun, you still lagi get the same value. Okay, so yang ni memang sangat-sangatlah tak logik dan sangat-sangatlah tak kena. So you need to think. Okay, bila tengok eksperimen tu jangan copy and paste sahaja daripada apa yang you dah buat. Okay, first kesilapan dekat sini adalah it's not specific enough. Okay, you tak nyatakan parallax error tu dekat mana. The second one, bila you explain pula, sebab saya boleh tanya kan, tapi kalau dah exam nanti saya tak tanya dah, memang saya salahkan je lah. The second one, there's no parallax error pada timer pula, pada digital timer dekat situ. Okay, you tak perlu nak parallel ke apa. Your eyes akan nampak benda yang sama walaupun you ke kiri sikit ke kanan sikit ke atas ke, okay, you still read the same value dekat situ. Okay, so tak boleh diterima. Ya. Miss, kalau maksudnya parallax error tu, kalau yang step saya buat tu, step to be taken to overcome tu, make sure your eyes are perpendicular to the scale of meter ruler to avoid parallax error. Ni meter rule pula. Tak, tadi saya cakap timer, tapi saya buat situ meter ruler. Okay, kalau meter rule, yes lah. So parallax error while reading the meter rule. You have to be specific. Kalau tak specific, then tak ada markah dekat situ. Nanti kalau bila you dah biasakan, you tak berfikir pun, nanti you akan copy paste benda yang sama je dengan eksperimen yang lain-lain. Okay, so yang ni boleh diterima. Okay, betul, tapi because of this one tak spesifik, so kita tak dapat bagi markah kat situ Alright, saya memang strict sikit. Mungkin lah lecturer awak sebelum ni tak strict sangat, tapi saya memang strict sikit. Okay. Okay, so seterusnya zero error while using the timer. Okay, boleh terima. Kemudian use perfect device, step to overcome. Boleh lah. Ataupun lebih baiknya kita sebutlah take note the error. So all measurement should consider the error kalau ada zero error ni So okay, alright. So what are the source of error yang kita boleh dapat daripada eksperimen ni yang boleh ada? Miss? Yes. Saya tulis systematic error where the apparatus used such as timer presents the reading T with a few missing numbers. Okay, boleh. Alright, so step to overcome. Use a timer that is in perfect condition and displays the accurate reading of T correct to 6 decimal places. Yes, boleh. Acceptable. Okay, thank you, Miss. Alright, ada lagi tak? Miss, kalau dua-dua error tu saya melibatkan meter rule boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay. Yang penting you mesti tulis dengan spesifik lah. You kata parallax error dan punya step to overcome tu benda yang betul, merefer kepada parallax error. And then bila zero error, so step to overcome tu merefer kepada zero error pada ruler tersebut. Kalau parallax error saya tulis systematic error is the parallax error when using the meter rule to take readings. Lepas tu systematic error is not parallax error. Parallax error under random error. Okay, saya explain lagi sekali Systematic error ni adalah error yang datang daripada apparatus. Maksudnya the problem come from the apparatus, seperti zero error lah. Okay, masalah pada apparatus tersebut. Parallax error ni datang daripada kita, bukan apparatus. So bila datang daripada kita ni, so itu di bawah random error. Okay, contoh environmental error tu pun dia adalah random error, benda yang tak systematic. Systematic ini mesti masalah yang datang daripada apparatus tersebut. Okay, boleh Boleh, Miss. Thank you. Alright, ada lagi tak? Okay, mungkin sebab you tak run the experiment, mungkin this idea tak datang lah dekat you. So
sebenarnya masalah paling besar dekat eksperimen ni adalah kita ada random error. Okay. Contohnya external force is applied to the trolley accidentally. Okay, sebab you akan tarik, kemudian you akan lepaskan trolley tersebut. Okay, in some cases kebiasaannya lah kita tak sedar yang kita dah tertolakkan trolley tu. So that's the biggest the biggest problem over here lah yang boleh mendatangkan error pada kita punya nilai, okay, kita punya data. And a step to overcome is just make sure release the trolley, not push the trolley. Okay, so tu salah satu dia. Okay, yang lain adalah instrument error juga. Kita boleh ada elasticity of the rubber cord. Okay, the elasticity of the rubber cord ni dia boleh, bila kan kita dah biasa tarik banyak kali, so lama-lama dia akan macam a bit loose kan. Okay, so ni akan menjadi masalah kita jugalah. Alright, so step to overcome, don't use the same rubber cord for another experiment. Okay, maksudnya kalau boleh kita dapatkan yang baru lah. Okay, so ini antara two biggest source of error. Okay, ada lagi tak nak tanya? Miss, untuk systematic error, saya tulis 0 error. The meter rule is wrongly calibrated as the first 1 cm is actually 0.9 cm. Maksudnya the meter rule is start from 0.9, it's not exactly 0. Is it? Yes. Okay, yes, kan. Okay, thank you. Tapi Miss. saya rasa itu zero error ke n error lah? Nanti check. Last time Miss kata 0 error. Zero error Okay, alright. Thank you, Miss. Okay, alright. Okay, ada lagi? Miss, yang systematic error saya tulis systematic error which is 0 error of the meter rule. Then itu step saya tulis eliminate the 0 error by using the formula actual reading equal to reading taken minus 0 error. Boleh. Lagi spesifik. Very good. Okay, thank you, Miss. Okay. Alright. Okay, ada lagi? Yang lain? Okay Alright, so kita sambung seterusnya precaution step. Okay, so precaution ni banyak benda lah. Alright. Again, benda yang paling penting, don't repeat the same thing yang ada dekat dalam source of error, tak boleh berada dalam precaution. Okay, so kita tengok Farhan punya. Make sure the distance between two photo gates is 12 cm to avoid error while taking the observation. Okay, betul. This one memang sangat penting. Kemudian repeat the procedure of releasing the trolley 2 times to obtain average time. Okay, to obtain average time. Repeat procedure ni sebenarnya untuk apa? Kenapa kita perlukan average time ni? To ensure the accuracy. Yes, okay. To make sure the accuracy of the data. So sambung sikit lah dekat situ, but this one boleh lagi terima lah. Okay, so this one 2 markah. Okay, ada lagi tak yang lain? Miss, untuk photo gate saya cuma tulis do not place the two photo gates too close to each other. Not exactly, because dalam eksperimen dia dah letak must be 12 cm. Oh, then mana saya tulis satu lagi. Satu lagi. Avoid contact with the surface on which the apparatus setup is on to prevent any vibration. Repeat again, sorry. Avoid contact with the surface on which the apparatus is set up to prevent any vibration. Vibration. What is the relationship between vibration and the data? Nanti takut goyang-goyang itu trolley akan. Dia tak apalah. Okay lah, boleh terima lah. Alright. Okay. What else? Sekejap saya berperasan saya punya bateri laptop ni nak habis. Saya ambil charger sekejap. 1 minute Ouch.
Alright, okay. Okay, so sambung. Okay, so any other precaution that we can write? Yang rasa sure tak sure? Miss, Miss, saya tulis ensure the connection of wire is correct so that the timer can function well. Okay, boleh. Yang tu memang masalah terbesar jugalah. Dia banyak kali problem dengan timer tu. Okay, any So, Miss. other? Yes. Miss, precaution saya tulis yang answer Miss tadi cakap in error, boleh tak? Iaitu make sure no external force is applied to the trolley while releasing it. Boleh if you not write that one in the source of error. Tak ada kan? Tak ada. Okay, alright. Okay, thank you, Miss. Okay. Yes. Yes. I would make sure the trolley should be released from the same position while repeating the experiment. Can I? While repeating, yes, boleh. Thank you, Miss. Okay. Right? So banyak lagi lah. So apply all on the tires to avoid friction ataupun to reduce friction. Tu salah satu juga. And then the wooden block is used to raise the rails so that the effect of the friction is compensate. Okay, maksudnya kita nak try to reduce the friction. Okay, so yang yes. Tapi tadi Mi cakap guna wooden block untuk raise itu platform procedure dah ada cakap. Itu kira sebagai proportion. Boleh tulis. Dalam prosedur dia tak minta kan? Dia tak suruh kan? Dalam procedure dia tulis the friction effect is just compensated to the trolley. Bukan dia, a wooden block is used to raise one end of the rail. Dia tulis di procedure. It's in procedure Jadi boleh kira precaution. Boleh dikira sebagai precaution. Okay. Sebab macam okay, dalam precaution tu memang dia ada juga kalau you tengok previous experiment kan, dia ada yang caution tu. So maksudnya dah ada dekat dalam procedure pun. Okay, tapi kita boleh state sekali lagi because that one is really important dekat dalam eksperimen tersebut. Okay. Alright, nice. Thank you. Okay. Okay, ada lagi? Tak ada Okay, so the last one, conclusion, hanya menjawab kita punya objective lah. So objective is to verify the law of conservation of mechanical energy. Okay, so nak verify ni sebenarnya kita akan tengok je nilai gradient yang kita kira dengan nilai G over X not by calculation. Okay, kita compare sahaja. So kalau nilai tu sama, it means you dapatlah verify the conservation of mechanical energy. Tapi kalau tak dapat, then maksudnya you tak verify lah. Okay, so for this one depend on your value So kalau you boleh verify, so the answer should be from the experiment. The law of conservation of mechanical energy is verified. Okay, itu sahaja. Untuk Farhain, sepatutnya dia punya eksperimen ni tak verify lah. So your answer should be this experiment not verify the law of conservation of mechanical energy. Okay, itu sepatutnya menjadi jawapan because you punya nilai gradient tadi, this one, tadi gradient kita dapat ni, so you dapat dekat sini 184, kemudian calculated value is 111.5, so tak sama, so sepatutnya conclusion dekat sini is not verified. Okay, the experiment is not verify the conservation of mechanical energy. Okay, alright, so ada masalah tak conclusion? Dia ikut value kita dapat Miss. Ya, betul. Awak dapat betul sama ke tak? Lepas tu kan Miss, kalau yang sources of error tadi tu kan, boleh kan saya buat dalam kotak? Dalam kotak? Source of error? Memang kita dalam kotak lah ni kan? Maksudnya? Maksudnya kot lah macam kena tulis dalam ayat ke, ayat macam paragraph ke. Tak. Yang this one boleh table sebab kita nak terus jawapan kalau source of error apa step to overcome dia tu. Boleh dalam table, dan dalam table tu dalam bentuk ayat jugalah. Bukanlah you letak parallax error full stop, tak boleh. Okay, thank you Miss. Alright. Okay, ada lagi soalan?
Miss, Uh-uh. saya ada soalan tapi bukan conclusion punya soalan. Okay, apa dia? Tadi Miss kata kat sensitivity tu tak payah letak plus minus kan? Betul. Jadi kat raw data observation sana dia ada satu table, dalam table tu saya kena letak plus minus Ya, Sebab tu kita letak. Dia macam ni, the explanation is like this kita punya apa? Panggil apa? Senior lecturer. Okay, diorang dah decide last week, dah gaduh-gaduh. Okay. So dah decide. So dalam table of apparatus, dia adalah senarai apparatus sahaja. Maksudnya kita belum start eksperimen, kita belum menggunakan lagi apparatus tersebut. So di situ adalah kita panggil sebagai sensitivity. Sensitivity tak perlukan plus minus. Okay, kita hanya nak tahu the smallest scale that apparatus can read. Itu sahaja. Okay, so therefore pada table apparatus no need plus minus. Okay, kemudian then we run the experiment. So bila kita run experiment, we use the apparatus. So bila kita dah ambil data daripada apparatus tersebut, so that one dia akan become uncertainty. So actually uncertainty ni tak ditekankan sangat dalam you punya syllabus. Tapi bila kita nak letakkan dalam data, so itu sebenarnya dah menjadi uncertainty. So bila uncertainty, you need to write plus minus. So that's why dalam raw data, table awak untuk masukkan data tadi, observation, you need to put plus minus. Okay, is it clear? Yes Miss, thank you. Okay. Alright. Okay, so kena erase lah apa yang saya sebut sebelum ni kan. Biasanya semua dekat mana-mana pun plus minus. But this one, starting from this one, so dalam table apparatus sahaja tak perlu letak plus minus. Dalam data letak plus minus. Okay, alright. Ada lagi soalan tak? Miss nak tanya. Untuk soalan Okay, tak apa Farah dulu. okay, untuk soalan yang cari gradient dia tu, kita patutnya guna 1 decimal places. Tapi dekat jawapan dia tu kita boleh letak 2 dia punya decimal place ke? Boleh. Substitution ni sahaja yang perlu tengok pada graph. Final answer it depends, can be 2 or 3 decimal place. So sebabnya 2 lah, memang standard biasa 2 decimal place. Okay, final answer 2 decimal place. Okay, alright. Soalan lagi? Okay, thank you Miss. Welcome. Miss, macam nak tentukan yang range tu dekat Range apparatus? Macam nak tentukan range dia berapa? Sepatutnya you tengok lah apparatus tu. Dekat apparatus tu akan nampak lah. Kalau you guna digital timer, so pada digital timer tu ada tulis dia punya range dia. Setiap apparatus tu ada. Cuma because this one sebab you tak dapat nak buat kan. So sepatutnya saya bagi jawapan hari tu. Ada yang tanya saya bagi jawapan terus. Yang tak tanya saya anggap awak tahu je lah. So nanti eksperimen untuk yang test sebenar, don't worry. Apparatus yang digunakan adalah apparatus yang you memang dah jumpa dalam eksperimen 1 sampai 6. Okay, so maksudnya nanti bila nak sampai exam nanti you tengok balik senarai apparatus yang kita pernah guna, tengok balik dia punya range and also sensitivity. Okay, boleh? Boleh. Okay, alright, ada lagi soalan? Okay, so tak adalah Alright, so next one kita akan tengok pula pre-lab. So saya sambung terus so that kita boleh berhenti awal dan yang bagi masa untuk you isi pre-lab tu sendiri. Okay, sebentar. Stop sharing sekejap. Okay, alright. So kita nak pergi kepada eksperimen 4. So saya akan explain briefly
And then macam biasa nanti you akan isi pre-lab lah. So pre-lab saya akan assign pada GC Okay, alright. So boleh nampak share screen? Boleh, Miss. Miss. Experiment 1, 2. Okay, so this one experiment 4, rotational motion of a rigid body. So this experiment related with the chapter 8 yang kita baru lepas lecture hari tu Okay, so mungkin kat sini akan ada benda yang you blur-blur sikit lah sebab kita ada yang tak cover lagi kan. But it's okay. So this one so learning outcome at the end of this lesson, a student should be able to determine the moment of inertia of a flywheel. So again, this experiment you tak perlu buat dekat rumah. What you have to do is just to read the lab manual and then watch the video, tengok eksperimen tu dijalankan. So waktu video tu jalan waktu you watch the video, you perhatikanlah apparatus apa yang digunakan, macam mana dibuat. Okay, sebab nanti teknik-teknik ni you akan apply bila kita ada practical test nanti. Okay. So the theory over here, so by referring figure 4.1, so apply Newton's second law for linear motion. So linear motion ni berada di sini lah. Oops. Okay, this one linear motion. So we have mg minus t equals to ma, right? By referring to the free body diagram, you ada mg atas tension, kemudian direction of a downward. So mg minus t equals to ma. Dan rearrange you dapat T equals to mg minus A. Okay, so yang tu settle. Kemudian apply Newton's second law for rotational motion. So for rotational motion, so we learn kita baru sempat cover equilibrium sahaja. So basically kalau dalam linear motion you ada summation of F equals to ma. So dalam rotational motion pula you akan ada summation of torque equals to I alpha. Okay, so I ni adalah analogous dengan mass. Okay, I kita panggil inertia, moment of inertia. Okay, kemudian alpha ni adalah angular acceleration yang kita dah belajar. Kemudian torque ni adalah turning effect. Okay, dia adalah analogous to the force lah over here. Right, so ini kita akan lihat pada objek yang rotate. So in this case adalah kita panggil apa? Flywheel ni lah. Okay, flywheel ni. Right, so flywheel ni bergerak secara clockwise. Okay, kemudian when we want to sketch the free body diagram, so dia akan macam ni lah. So free body diagram untuk rotational motion dia bukan dot kita kena lukis bulatan dia. Right, so what you gonna have over here is the tension. Okay, tension akan ke bawah because tension always away from the object. So by referring to the flywheel, the direction is downward. Okay, kemudian at the same time kita assume ada friction dekat sini. Okay, so small t dekat small tau dekat sini. This one kita namakan dia sebagai frictional torque. Okay, so ni unknown lah. Alright, because of you have two type of force over here, so means that you're gonna have summation of torque. Okay, summation of torque equals to I alpha tadi. Dia akan jadi torque yang dihasilkan oleh tension, so T times with the R. Okay, R adalah radius of the flywheel. Okay, because we know equation torque is equals to Fr sin theta. Okay, so this one the angle is 90 degrees. So F kita adalah tension, R tadi adalah radius of the flywheel. Sebab tu you ada TR minus with the frictional torque equals to I alpha. Okay, so dekat sini boleh faham tak? Boleh. Okay, dia macam ni satu you ada linear, satu you ada rotational. Okay, so benda yang rotate ni dia punya application sebenarnya sama sahaja dalam dengan chapter 4. Okay, cuma we know that torque ni mesti dihasilkan oleh force, kemudian kita kena darabkan dengan radius of the object yang rotate tu. Okay, so in this case yang rotate adalah flywheel lah. Flywheel ni wheel. Okay, wheel biasa tu yang macam pulley tu, so kita gantung kan.
Okay, so apa yang menyebabkan puli ni rotate adalah tension. Tension tu tarik dia ke bawah. So dia akan berpusing lah in this direction. Okay, at the same time kita ada friction. Okay, so friction ni kita namakan terus tau dekat sini. Okay, frictional torque. Because dalam in real life, in your calculation nanti, you punya question, biasanya kita tak ambil kira friction dia. Okay, tak apalah, okay, tak apa. You ambil je lah equation ni dulu. Nanti kan pening pula, banyak benda nak kena explain. Okay. Alright, so selepas tu, so therefore from the equation yang kita ada tadi, 4.1 and 4.2, so kita rearrange. Okay, so rearrange, we have daripada tadi equation this one, so TR minus tau equals to I alpha, so kita bawa je I ni divide kan. Okay, untuk dapatkan alpha sama dengan apa. Okay, so buat R over I times T minus with tau over I. Okay, so the graph alpha against T is a straight line graph with gradient R over I. So dia dapat tahu this one adalah gradient lah. Okay, so yang ni macam biasa Y, this one adalah X. Okay, so moment of the inertia for flywheel I equals to R over gradient. So from kinematics, so we have equation S equals to UT minus half T square. So negative ni means acceleration is downward. Yang ni macam mana sebut yang ni jangan samakan dengan yang this one Ini kita tak letak negatif. Okay, sebab kita terus je ambil direction of force yang sama dengan direction of A, kita terus letakkan dia positif. Okay, so bila kita nak balik kepada equation kinematics yang kita belajar sebelum ni, so we need to put the negative lah, because semua sekali kita letak negatif. S2 pun kita letak negative H sebab dia turun ke bawah. Okay, kemudian U equals to 0 macam biasa, so you have H equals to half AT square. This one is not free fall motion sebab dia jatuh ke bawah tapi dia bergantung kepada tali. Dia bukannya free fall motion. Okay, that's why we still have A over here. Alright, so we have A, acceleration equals to 2H over T square. Okay, so H is the falling distance. Maksudnya bila dia jatuh tu kita measure lah berapa ketinggian dia jatuh tu. Kemudian kita akan ambil time dia dekat situ. Okay, so angular acceleration we have A alpha equals to A over R. Okay, so yang ni kita dah belajar dah itu. R equals to R alpha. Okay, A equals to R alpha sebelum ni kita belajar. Okay. Alright, so this is the procedure. So ini lebih kurang setup dia lah. So flywheel tu kemudian kita akan gulungkan tali dekat axle, lepas tu letakkan slotted mass and then kita biarkan dia jatuh. Okay, so biar kita dah tetapkan H tersebut. H ni kita dah tetapkan, kemudian dia jatuh dan kita ambil lah berapa lama masa yang diambil untuk jatuh ke bawah. Okay, so measure the diameter D of axle and calculate its radius R. So record the falling mass, slotted mass. Kemudian choose a fixed point H height, okay, height H above the floor, record H. Okay, release the slotted mass from the height H after the string has wound around the axle. Okay, record time T, slotted mass. Okay, calculate the value of A, T and alpha. Dan equation A, T, alpha ni semua dah diberikan dalam teori tadi. Okay, repeat step 3 to 7 for at least 6 different value of M. So tabulate your result. So plot the graph A alpha against T, determine the gradient of the graph and calculate the moment of inertia of the flywheel. Yang ni tak perlu buat and its uncertainty tak payah. Okay, kemudian compare the moment of inertia. So yang ni ada perkataan compare dah Compare the moment of inertia to the theoretical value given by your lecturer. So theoretical value saya akan bagi pada minggu hadapan lah bila you nak buat lab report nanti. Okay, alright, so saya ulang sekali lagi. So apa yang akan buat dekat sini adalah, okay, you dah set up apparatus, kemudian you fixkan H. Okay, so kemudian you akan letakkan mass and then dia akan jatuh lah. So mass tersebut kita akan ubah-ubah. So bila you ubah nilai mass dekat sini, okay, record time T. So nilai time taken tu akan berubah lah. So ubah mass dia akan berubah time taken.
Okay, tapi H tadi kita akan fix pada satu height saja yang tertentu. Kemudian daripada data tu you akan kirakan nilai A, T dengan alpha ni. Okay, because after all you nak plot graph alpha against T. Okay, so you boleh imagine dalam you punya data ni dia agak banyak column lah. You akan ada mass, you ada time, kemudian you ada A, kemudian you ada T, you akan ada alpha. Okay, ada banyak column dekat sini. Okay, so kena fikirkan nanti. Alright, so so far ada persoalan tak berkenaan dengan prosedur ni? Boleh imagine tak macam mana? Okay tak? Ke tak okay? Okay. Okay, good. Okay, good. Alright. Tak apa, nanti you baca, bila you nak jawab pre-lab ni, you akan nampak lebih jelas lah eksperimen tu macam mana So you tengok lah dekat sini. So complete the table with the correct equation or symbol. So this one nanti you tengok balik dalam teori yang saya sebutkan tadi. Okay. Ada equation tu daripada Newton's second law, apa yang terhasil untuk rotational motion. Kemudian cuba tengok apa relationship dia. Okay. Alright. So lain-lain macam biasalah. Carilah apa dia punya y-axis, x-axis dan sebagainya. Okay, so saya rasa itu sahaja. Kalau ada soalan nanti boleh sambung dekat dalam Telegram Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, so itu sahaja. Thank you class. Thank you everyone. Assalamualaikum. Thank you, Thank Miss. you, Miss. Thank you, Miss.